সালাম আলাইকুম জানি ভাই, কি অবস্থা আছেন? ভালো? কি খবর? ঈদ পর্যন্ত তো থাকবেন ওমান নাকি? তো আপনার ঈদের আগে একটা পার্টি দিলাম, পানি টানি খাই। তো এরকম বন্ধু দুই একটা থাকলে আর কিছুর দরকার নাই, মানে বাস খাইতে। আর আইডিটা আমার বউ চালায়, যদি সে জানতে পারে তাইলে কি হবে? বাস দিবে বাস। আপনারাই দেখেন কি বলছে। খাইবেন নি নাকি? খাইলে তাহলে যাই দেবো, মনে করেন না খাইতাম। যাইবেন গিয়ে তো একটা স্মৃতি থাও, কদুর ইয়া করি আর কি, কথা বলেন। माल पिएंगे हम तो माल पिएंगे, मंगरी कर भाटी में माल पिएंगे, माल पिएंगे हम तो माल पिएंगे। हमको पहले से पता था तू साला पियक्कड़ है, चल थाने। अरे सुनो तो सर, क्या हुआ? पहले पीते थे अब छोड़ दिए हैं, टच भी नहीं कर वो कसम खाए हैं। पहले पीते थे अब छोड़ दिए हैं, टच भी नहीं कर वो कसम खाए हैं। हड़िया दारू हम तो नहीं पिएंगे। शाबाश बेटा।